Thank you, Inshu. Up next is a performance that speaks at the heart. Give a warm round of applause for Hafiz Masood from Senior Rap. मुकाबियों पैदा होती है जब जवाब में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में. My colleagues, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज जिस मौजू पे मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है, इस पहलू के ज़मन में अगर देखें तो इस मौजू के मुतालिक अगर देखें तो बहुत से पहलू ज़ैर गौर और ज़ैर बहस आते हैं, मगर वक़्त की किल्लत दामनगीर होने की वजह से कुछ ऐसे मसले जिन पे मैं आज आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और उम्मीद कभी यही है कि हमारी इस जद्दोजहद से जो हमारे माशरे में नासुर फैल चुका है, इससे हमें राहत नसीब हो. और अगर हम देखें तो जिस चीज़ के मुतालिक आज हम बात करने वाले हैं, ये चीज़ कोई नई नहीं, बल्कि 1450 साल पहले दीन इस्लाम ने हम लोगों को इस तरफ रागिब करके रख दिया था कि दीन इस्लाम ने जिस चीज़ को भी हमारे लिए हराम फरमाया था, दौर हाजिर में अगर हम देखते हैं तो हमें इस दौर में भी और आने वाले दौर में भी एक तफक्कुर और तदब्बर करने वाला इंसान अगर देखे तो उसको उस हराम होने के वाज़ह तर नुकसानात नज़र आते हैं कि दीन इस्लाम ने इस चीज़ को हराम क्यों किया था. और इसी तरह अगर हम मंशियात की बात करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सूरत अल-बक़रा से इस बात की तरफ दावत फ़िक्र देता है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकात वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन. अल्लाह अज़्ज़ा व जल का वाज़ेह फरमान हमारे लिए आ चुका है कि अपने हाथों हमें हलाकत में नहीं पड़ना चाहिए, एक इंसान को भलाई वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला के यहाँ जो मुहिब बंदे हैं वो वही है जो भलाई वाले हो. जो हलाकत में अपने आप को धकेल दे तो उन लोगों से अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान यही है कि जिस तरह दीन इस्लाम ने इसको हराम फरमाया, और हराम की सज़ा जो हम देखते हैं वो जहन्नम है. और अगर आज के दौर में हम देखते हैं, दीन इस्लाम एक इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाबिता हयात है. ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अगर वो जाना चाहे, ज़िंदगी के शोबे में कोई भी शोबा हो, कोई भी काम करना चाहे, एक दीन इस्लाम उसके लिए एक मशाल राह है जो उसको एक मुकम्मल तौर पे इस बात से आगाह कर देता है, आरास्ता कर देता है कि आपको ये ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए. और अगर हम इसी तरह देखें कि ये जद्दोजहद हमारी जो रही है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि मैं और आप लोग अपने आप का मुहासबा लें और हम लोग ये देखें कि हम लोग इस दौर हाजिर में कहाँ पे खड़े हो चुके हैं. और बदकिस्मती के साथ जब एक तफक्कुर करने वाला इंसान इस दौर हाजिर की तरफ नज़र डालता है तो वो अपने आप को उस अंधेरे में पाता है जिस अंधेरे ने हमारी नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले चुका है. इस मौजू पे इतनी गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम देखें नौजवान तो नौजवान, अगर हम देखें मर्द तो मर्द, आज के ज़माने में जो औरतें हैं वो भी इन मंशियात के आदी बन चुके हैं. और जब हम देखें, अल्लामा इकबाल मुझे इस बात पे याद आते हैं कि कई बरस पहले उन्होंने इस बात की आगाही हमें दी थी कि अल्लामा इकबाल का शायर यूँ बयान फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. अल्लामा इकबाल यहाँ पे दौर हाजिर के नौजवान से एक चीज़ का मुतालबा फरमा रहे हैं, और वो चीज़ जो है वो इस नौजवान से मुतालबा हो रहा है कि इंसान ए नौजवान अपनी खुदी को पैदा कर, अपनी खुदी को बुलंद कर. मगर अफसोस की बात है, इस दौर हाजिर में जब हम नौजवान की तरफ नज़र डालते हैं तो वो नौजवान इस आला मर्तबे से लेके नाली में आज पहुँचा है. आज हम जब अपने नौजवानों की बात देखते हैं तो उनको हम जिस आला मुकाम से उनको दीन इस्लाम ने नवाजा था, वो उस आला मुकाम को छोड़ के नालियों की ज़ीनत बन चुके हैं. और अफसोस यही है कि हमें इस चीज़ पे तफक्कुर और तदब्बर करने की ज़रूरत है. आप अब ये कहेंगे कि हम लोग तो इस वबा में इस वक्त मुलविस नहीं है,
ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میں آپ کو ایک بات باور کرتا چلوں کہ آنے والی نسلیں جو ہے اگر یہ وبا اسی تیزی کے ساتھ پھیلتی رہے، آنے والی نسلیں جو ہماری ہوں گی ان کو اس وبا سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مجھے یہ بات محال نظر آتی ہے کہ آنے والے دور میں اگر اسی تیزی کے ساتھ منشیات کا زہر نوجوان اپنے جسم کے اندر ڈالتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے نوجوانوں کو سڑکوں پہ گرتے ہوئے دیکھیں گے، جب ہم اپنے نوجوانوں کو نالیوں میں گرتے ہوئے دیکھیں گے، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس چیز سے اگر ہم دیکھیں تو ان منشیات کے عادی نوجوان جو ہے انہوں نے ہمارے سماج کے اندر بہت سی وباؤں کو جنم دیا ہے۔ اگر یہ منشیات پہ یہ بات آ کے ٹھہر جاتی تو ہم بھی چپ کر کے اس بات کو سہ جاتے، مگر یہ بات سہنے کے لائق نہیں رہی، کیونکہ دور حاضر میں تمام تر برائیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم ان کا پس منظر دیکھتے ہیں تو وہ منشیات کے عادی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو منشیات کا عادی انسان ہوتا ہے جب یہ اپنی رگوں کے اندر، جب یہ اپنے جسم کے اندر ان منشیات کو ڈال دیتا ہے تو پھر اپنے حواس خمسہ عاری ہو جاتا ہے، اس کو اپنے حواس خمسہ سے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہاں سے وقت کی قلت دامنگیر ہونے کے باوجود میں اپنے موضوع کے ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا، اس کے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت سے پہلو ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، مگر وقت کی قلت دامنگیر ہونے کے باوجود میں آپ کے سامنے اس سے علاوہ نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے کتنے مضر نقصانات ہمارے اوپر ہیں، ان ماں باپ کے لیے کتنے مضر نقصانات ہیں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کے 20 سال 30 سال بڑا کیا اور یہ سوچ کر بڑا کیا کہ بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بن جائیں گے، مگر انہی نوجوانوں کی طرف جب دیکھتے ہیں، انہی والدین کی بدقسمتی کی طرف جب دیکھتے ہیں تو 20 سال کے بعد یہ نوجوان ان ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے ان ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے اشعار سے میں اس اپنے پورے سپیچ کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال یوں بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھی پہرے دار جس کی وہ راز اب آشکار ہوگا۔ چپ کے پیتے تھے پینے والے، وہ دور گزر گیا ہے ساقی کہ چپ کے پیتے تھے پینے والے، پورا جہاں بنے گا میں خانہ، ہر کوئی ذلیل و بدخوار ہوگا۔ اینڈ میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں، we have to rise from the drugs, we have to rise above the weakness, we have to be the youth that Iqbal dreamed of, we have to be the youth that Islam calls for. Inshallah we will meet here again. Please do not just stay on stage, please stay in house. Now I would like to call Razia Mushtaq from Scenography to come on stage and share your thoughts. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ Esteemed chief guests, respected principal sir, respected supervisor sir, and other dignitaries, dear students, I welcome to all of you with Islamic greetings and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Razia Mushtaq, first of all, it is a great pleasure to stand in front of such dignitaries and address the issue that already has mentioned my colleagues as drug addiction. But ایک ہی ایشو نہیں ہے ہمارے سماج میں، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ سوسائڈ کیسز بھی بہت ہی زیادہ ارائز ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا ایڈکشن جو ہے وہ بھی آن اٹس پیک ہے۔ بٹ given these two issues apart, today we have here assembled or gathered
to address a particular issue that is about drug addiction. Drug addiction, a silent epidemic that has a very far-reaching consequences. Drug addiction, also known as substance use disorder, is a condition when an individual becomes dependent on substances like tobacco, alcohol, heroin. But drug addiction is not just a bad habit, it is a chronic disease that affects the brain and behavior. People who are addicted to drugs find it hard to control its use even when they know that it is harming them. It starts with a choice, but soon becomes a trap. Addiction is not a sign of weakness, it is a compulsion to say no to drugs. To say no to drugs. I choose health. I choose health, strength, and a better future. and a better future. I will stand against I will stand against peer pressure. peer pressure. I will live with pride I will live with pride and purpose. and purpose. I choose to be drug free. I choose to be drug free. Thank you. And last, I will conclude by these words. Let us remember everyone, that every addiction is a human being, someone who needs understanding, support, and a second chance. Thank you, everyone. Thank you, Razia. Dear audience, your applause is not just support, it's encouragement. So keep it going as we welcome Mr. Wasim Raja, member Civil Society, to come on the stage and have their golden words. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله فتح قريب صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونعم ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی قابل احترام پرنسپل ITI اننت ناگ عمران وجد صاحب، ڈائریکٹر IMC ظفر فاروق سلاطی صاحب، وائس چیئرمین IMC شکیل صاحب، ریسپیکٹڈ and exemplary guests of South Kashmir Civil Society, accompanied to me Zulfikar Ahmed Mir Saab, our marshmallow and dedicated media persons, students, staff of ITI, a very good afternoon to you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جولی میں، خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ As you are aware کہ آج ہم بہت ہی اچھے پروگرام میں ہیں، جو نیڈ آف دی آور نہیں ہے بٹ ڈیسپریٹلی نیڈ جو پروگرام ہے، شورلی کہ آج مجھے ٹائم نہیں تھا یہاں پہ آنے کا، لیکن وانس میں نے گروپ میں یہ دیکھا کہ یہ ڈرگ کے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے آگے والے پروگرام اس کینسل کر کے میں نے سوچا میں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا۔ بچوں آپ کو پتا ہے کہ first I am highly thankful to Principal Saab and our esteemed body of South Kashmir Civil Society جو collaboration میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ Before 5-4 years ہم ایسا بولتے ہیں کہ آگے ایسے ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے، ڈرگ ایڈکشن مینیج کر رہا ہے، لیکن present times میں، present dispensation میں we are totally ungrateful, we are totally submerged، ہم اس میں گر گئے، ختم ہو گئے ہیں، distracted ہیں۔ 11% of total youth اس وقت fully involved ہے ڈرگز میں۔ پرنسپل صاحب ظفر صاحب
एक सोसाइटी का, एक नेशन का फ्यूचर होता है यूथ। फ्यूचर हमेशा यूथ होता है। जब एक सोसाइटी का फ्यूचर यूथ होता है तो समझ लेना, अगर आपको आगे डेवलपमेंट में जाना है, आपको स्पेस साइंसेस में आगे जाना है, मेडिकल साइंसेस में आगे जाना है, आपको इकोनॉमी में आगे जाना है, वो सारा डिपेंड होता है फ्यूचर जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जब आपका फ्यूचर ही ऑन स्टेक हो, आपके 11% यूथ आर टोटली इन्वॉल्व, नॉट पार्शियली इन्वॉल्व, फुली इन्वॉल्व। और उसके साथ साथ आपके जो फीमेल्स हैं, अब उसके बगैर जो हमारे ड्रग पैडलिंग, जो ये पैडलिंग करते हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो कितने हैं? समझ लेना कि शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूं कि ईच एंड एवरीबॉडी अराउंड द कॉर्नर वो आर टोटली एनकल्पेड अंडर दिस मैरिज। अभी तक हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सिंपोजियम्स करते थे, हम एक डायरेक्शन, एक रेजोल्यूशन पास करते थे, लेकिन जफर साहब वक्त वहां पे आ गया है। अब मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस से अंडर कॉन्फ्रेंस हॉल्स में अब इससे काम चलने वाला नहीं है। ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन इज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस तो आपका काम कर रहा है, एफआईआर लग रहे हैं, अब वो प्रॉपर्टी भी सीज उनको कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको लॉन्चिंग पैड्स को उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए दे आर टेकिंग ऑल एप्रोप्रिएट स्टेप्स। लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? अगर पुलिस आपका प्रॉपर्टी भी ड्रग पेडलर्स की सीज कर रहा है, पीएसए लग रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट फिर भी जो रेशो ये बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है, दे आर डूइंग देयर एप्रोप्रिएट लेवल। नाउ व्हाट इज द रीजन कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? ये हर घर में ये मुसीबत आने वाली है। अब करना क्या है? लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन ऑब्लिगेशन है, दैट इज द एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी। जब इसको इलॉबरेट काज, जॉइंट काज, पर्सनल काज, सोशल काज तक ना मान के हम इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको सामने टेबल में बोल रहा हूं। देखिए, हमारे बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सोसाइटीज है, ट्रेड फेडरेशन है, लेकिन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस हेड्स, रिलीजियस लीडर्स, मोहल्ला कमिटीज, इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, हर किसी को ये पर्सनल काज मान के चलना है। आज उसका बेटा खराब हो गया है, कल मेरा बेटा डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। ये वायरस है, वायरस ये डेफिनेटली ये टच हर किसी को करके जाएगा, तब कि जब तक आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे।